जय जगन्नाथ। भाई माने वॉइस टी क्लियर जाउची कि नहीं टिके मेसेज करो क्लियर वॉइस टी जाउची कि जाउनी। क्लियर आस तो भाई वॉइस टी क्लियर आस तो मोर कहीं देख माने बेले बेले कौन कि नेटवर्क प्रोब्लेम सकाशे टे क्लियर आसेनी आउ लाइव स्ट्रीम टी भी मु पब्लिश करी बाकी तक आम समस्ते तो ये जोड़ी तो हो पारे ना तो यहाँ एंडिंग है मु पब्लिश करदेवी बाकी तक भाई माने भी आमर देखिए आमे कथाटी आलोचना करिबा आमर बाबा भाई आसीबे आमे दी जण एमती लाइव स्ट्रीम रे रहिबा आमे कथा हबा बाकी तक कोन हिची कोन नै मामला एडी क्लोज आउ भाई मु ए आईडी रे आउ वीडियो पकेबा भाई मु चाहुनी तो मु आगु को कथा भी बढ़ेबा पई चाहुनी से सकासे मु एमदी मु भाबिली कि लाइव स्ट्रीम कर देले हमर सोशल मीडिया रो प्रॉब्लम टा सॉल्व हो जाउ स्कैनर को नै कि स्टार्ट हे देला तो ताको मु सॉल्व करिया पई चाहूची बाकी तो आम जो ग्रुप रे जति प्रॉब्लम जो समस्या जो विभ्रांत सृष्टि होता सेटा ग्रुप रो तो मत रिमूव करा जायछि तो ग्रुप रे मत ऐड कला परे जो डिस्ट्रिक्ट रे जो मामला रे जोथि पई प्रॉब्लम होइतला मु सेठी भी सॉल्व करि देबी आउ मु बाबा भाई को अनुरोध कर बाबा भाई आपन जति आसिलेनी टिके दया करी कि लाइव स्ट्रीम को मते रिक्वेस्ट पठांतु आउ मु आपन को एक्सेप्ट करिबी आ जो भाई आ गोटे आमर ऑपरेटर गोटे दरकार अच्छी ढेंकानाल टिके रुह टिके मु आने डायरेक्ट बाबा भाई आसिले मते कहिबे भाई ढेंकानाल रे गुंडीचा पड़ा कौन सेल प्लांट रे गोटे लोडर ऑपरेटर आ गोटे हेल्पर दरकार जदि किए भाई फांका अच्छो आमर केउझर तो प्राय आमर लोडर ऑपरेटर भाई माने अच्छो आ जदि किए फांका अच्छो मते लाइव स्ट्रीम पर मते कॉल करि नबो आमे कथा hi जिबा हला आ मते मालिक जने फोन कर देले एक्सकावेटर ऑपरेटर जने सेटा आमर बलांगीर पई आ जो लोडर ऑपरेटर आमर ढेंकानाल सेल प्लांट तो भाई जी जावाई चाहूच पेमेंट भाई टी किंतु कम अच्छी मत कहबनी मु 18,000 नहले तो मु मना कर दिए किंतु एबे देखो ऑफ सीजन पळे आछि तो 16-17,000 देव पेमेंटा किंतु भाई मिलिबो मु जोड़ी पठे पेमेंटा मिलिबो आ पेमेंटा से देबाकू बाध्य मु कहिना मालिक को भी मु कहि देछि भाई पेमेंट न देले पिला दिया हो पैसा तो दो ना दुनिया समस्या दुनिया नटंगी एते किए बुझे एरा हेबनी आ जदि किए आम लोडर ऑपरेटर भाई अच्छ मत टे लाइव स्ट्रीम पर भाई कांटेक्ट करि नबो हेल्पर गोटे आ ऑपरेटर गोटे भाई दी जण दरकार आ एक्सावेटरटा मु भाबुची मु निजे ही पळैबी देखा जाओ सेटा केमिति कोन सेटा मु परे नला कोन केमिति कर देबी पिंको भाई कोन हेछि की ग्रुप रे भाई ग्रुप रो कथा एटी आलोचना कल पूरा बहुत किछि हे जिवो तो मु प्रॉब्लम करेनी मु प्रॉब्लम को सॉल्व करे किंतु बुझिया लोक बुझिबेनी आ दुनिया लोक दुनिया कथा कहबे किछि भाई भी कहबे पिंको भाई मते आड काहे की कलनी अरे भाई मु तो सब करीबी मु आ से माने कोन करिवे मते गोटे कथा को एबे तो हमर ओडिसा ऑपरेटर महासंग 3-4टा आईडी हे गलानी एबे आराम से तुम सेठी जाओ मेसेज करो कि भाई हमको जॉइन करो ओडिशा ऑपरेटर महासंघ जॉइन करो कि बाबा विश्वकर्मा जॉइन करो कि ऑल ओडिशा मेसीन चालक जॉइन करो कि आमर पश्चिम ओडिशा जेसीबी चालक जॉइन करो आउरी ऑल ओडिशा लिवर चालक आमर अच्छी से संबलपुर रे तो सेठी भी तुम जॉइन नहीं पार मु सब भाई मान को अनुरोध करुँच भाई जेजा डिस्ट्रिक्ट रे जो ग्रुप चली
तुम से ग्रुप रे जॉइन हो आउ जो ग्रुप रो जहाँ नियम बड़ी अच्छी गाइडलाइन अच्छी भाई मानिकी चल बास देख लो मु ग्रुप कथा को मुझे बहुत किसी कहीदेली तो बाबा भाई आपड़ जदि देखिपुंट टे दया करी लाइव स्ट्रीम को आसतु मु बेस टाइम नापी चाहूनी कहीं मोर भी टे कम रोचे मु भी छानिया मानिया होबार कहीदे सका पकई तो नु आसिले भी भल हेनी मत ए जबार अच्छी गोटे जगह को जबार अच्छी तो से सकाशे मुझे छानिया मानिया बेसी टाइम नेबिनी अध घंटा घंटाटे मात्र नेबी बास मु ही रिक्वेस्ट पठाऊँ भाई मैंने टिके दया करी टिके खाली लाइन रही मु बाबा भाई को मु रिक्वेस्ट पठाऊँ अरे भाई ये आसुनी तो मुझे केमी कौन मुझे ये जिनस प्राय जानी हाँ हो भाई सर्च कले ये आसुनी ये केमी कौन सुपर भाई अरे भाई सुपर कौन कुना बाबू आसिल ना खाली वीडियो छाड़िले खाली स्माइल वाला इमो दब समस्त रंग छड़ाऊ रुह जय जगन्नाथ आ भाई किसी भी पचार आमर जो स्कैनर बाबद को मुझे बाबा भाई आसिले भी मुझे कहि भाई आमर जो सोशल मीडिया रे गोटे स्कैनर पकई देती भाई देख आम घर मोबाइल चोरी होता तो 3टा मोबाइल चोरी होता आमर बड़ भाई आउ मो भाउज मोबाइल मो मोबाइल 3टा मोबाइल चोरी होता जहाँकि आम घरे आ मोबाइल फोबाइल नाला मुझे कि वीडियो बनई अपलोड मारी पारि एमती सेमती आमर गोटे घर पाखे गोटे सान भाईटा गोटे से कॉलेज करुच्ची मोबाइलटा भी हैंग मारुची माने गोटे आड़े मारे गोटे आड़े मारी हो जाऊँगी तो से मोबाइल मु वीडियोटा बनईकी अपलोड मारिकी टेंशन भितर तुम जान गोटे चोरी फूरी हो गले एटा छोट चोरी नुहे टोटाल घर भितर आम भाई ए जाए भी जानी आमको कौन स्प्रे सुंगैले कि कौन निशा देले कि कौन कले आम घरे 7-8 जन थिलु शुईलु ये घर भितर पशिकी भाई चोरी कर नहीं गले आम जापारूनी माने भाव आम एटा तो दोष भाई आमर कहले आम निज घर चोरी हम एटा कौन बाहर वाला दायी आईटा कौन मुझे भाई स्कैनर पकईबी कि भाई से भी मु क्षमा चाहूँ पकई देछि आटा भी गोटे कथा भाविकी पकई काले आखपाख चोर जदि ये किए जानीदे मोबाइल भी हजिजी बोली कहीं मो सहित समस्ते मिशुंट मुझे पकई कि जदि वीडियोटा हाँ चोरी पूरी होती जानवे टिके किसी ना कि सुराग तो गोटे मिल मुझे भाविकी आ स्कैनर मो पाखे जो भाई मु पैसा नाला 7-8 हजार टंका थिला मु ढेंकानाल जो मीटिंग गली 16 तारीख दिन 16, 17, 18 तारीख ना 19 तारीख दिन ये जो कुना बाबू ये भी से देखुं लाइव स्ट्रीम टी घरे मुझे तो किसी पैसा जहाँ भी देला मोर खर्च बार्च भी सरी जाता मो पाखे पैसा भी नाला से मुझे गोटे वीडियो रे ही मो चोरी होता कथा आउ साहाज्य कथा एमती किसी गोटे कहीकि ना मु पकईली आउ जोटा कि मते विरोध करते बहुत भाई माने विरोध करते कि स्कैनर पकईवा नियम रे नहीं अरे भाई मु कहूँ मु गोटे कथा आउ थोड़े भी कहूँ ए भूल ना नियम कौन ना भाई नियमटा किए बनई आमे ही बनईचु ना भाई नियम यहीटा भी बनाऊ आमे जदि संगठन आमे जदि ग्रुप करें आमे जदि आईडी करें लोकों को साहाज्य सहयोग करने लोकों को प्रॉब्लम रे पकड़ाई नुहे एबे भी कहूँ मु भूल करी आ बाबा भाई आपन को अनुरोध करुच्ची आपन भी आसतु ये आमे
कथा हवा कौन है कौन ना डिटेल्स कथाटा ये हवा बास सोशल मीडिया जिनस क्लोज किंतु भाई मु आ गोटे कथा कही दउची मु कौन सी ऑपरेटर भाई कहले ऑपरेटर भाई वीडियो बनैबी केवल मोटिवेशनल वीडियो ए मो स्टाइल रे मु बनैबी ए मु काहारी कथा सुनिबार नै आउ कौन सी ग्रुप ना रे कौन सी संगठन ना रे आउ को भाई ना रे विरोध माने मु कौन सी पढ़ीबिनी एमती मु किछि करिबिनी ए आईडी ही मु छाड़ी दउची मते आईडी भी छाड़िया पई मना करचंदी तू ए आईडी पई तू बेसी उत्पात करूचु तू किछि करि पारिबनी ये सी दुनिया कथा भाई माँ टू आरंभ करी टोटल जेजे आपा माने मो 14 पुरुष मते देखाई जंदी कहले मधुआ बधुआ गंजिया मधुआ एथे भाई कोन कहबी मु 4 दिन हो गला मु निशा द्रव्य टोटल नौनी आ मु भगवान को भी क्षमा मागिदेली कि भाई मु आ जीवन रे केबे निशा पीबी मु निशा पिए किंतु भाई मु केते बड़ भूल भाल भी करेनी किंतु सेटा भी मते दोष दिया जायछि सेटा भी मु ग्रुप रे एक्सप्लेन कर देबी कि मु भाई कोन विरोध कोन कली जोडी अन्याय अत्याचार हुए मु सेडी छिड़ा हुए किंतु बाकी तक से कथा के बुझी पारंतिनी जे जार मत भी रखंती कि आमे ठीक ठीक अछि भाई तमे ठीक मु भूल कोन हला आ उडा कथा तापरे आईडी तो हेटा मु आ यूज करबिनी ए आईडी को आउ एबे टोटल मु इंस्टाग्राम ही चलाइबा पई चाहुनी जदी भी चलाइबी मोर बदमाश पिंकू 7 आईडी टा मु चलाइबी ए आईडी एतिक रे क्लोज हला ए लाइव स्ट्रीम टी एतिक रे बस बंद हो आउ एडा अपलोड हो आईडी टा एमती रहबो भाई जति की वीडियो पड़ी मु मेहनत करिछि आईडी टा मो इच्छा रे मु बनई दिली माने मो इच्छा रे ही मु एडा को डिलीट करिवि कि कोन करिवि सेटा मु ही जानिछि तो मु भाई भूल भाल किछि भी करिनी जदी कोउडी भी भूल करिछि तमे आईडी को जाई कि तमे देखि परिबो काहे ना आईडी रे तमे देखि देखि आछो तमे ई आईडी रो ही मते जानिछो कि पिंकू महांत खाली भाई सत कहूची हमर ऑपरेटर भाई माने पिंकू महांत बोली जानिछो आ तमे बदमाश पिंकू को भी देखि नथिबो जति की भी भाई देखि दिबो ठीक अछि तमे बदमाश पिंकू 7 आ उडे भी इंस्टाग्राम आईडी अछि सेठी भी जाओ सेठी हमर बढिया जो उत्पाद्य टोका मानकर भाई सेमती मु कंटेंट आनी लव रिलेटेड मोटिवेशनल रिलेटेड कॉमेडी रिलेटेड आ भाई मु समस्त सहित खुलम खुला मजा मस्ती रुहे आम गाँ साई भाई मु समस्त सहित मिसिकी रुहे आम घर भी जो चोरी है मु एजाए भी क्या दोष देनी कि भाई तू नहीं आउ किए होते तो भांगी पड़ी था भाई टोटाल चोरी है 3टा मोबाइल 10,000 टंका कैश माने 1,15,000 टंका चोरी है ताले मु दोष क्या देवी पुलिस रे एफआईआर कली पुलिस आमर 22 तारीख दिन रात चोरी है मु 23 तारीख दिन जाकि पुलिस रे एफआईआर कली आ पुलिस वाला भी किसी पदक्षेप नेलेनी कहले इनक्वारी कलेनी से माने कहले आउ तमे मोबाइल रो तार रसीद तार खोल तार सबु किछि नेई आस तापर इनक्वारी करबा एमदी कहले मु 23 तारीख दिन जाकि बसी बसी थाना रे आसिली हमर भुवन थाना सेठी बसी बसी आसिली आईआईसी सहित भी कथा हली से कहले आ एमती सेमती मोबाइल केस पूरा एत जल्दी इनक्वारी कराउनी आ तमे मोबाइल खोल गोल आण ता रसीद आण ता बिल आण तापर जाकि इनक्वारी करबा आमे तापर 24 तारीख दिन भी आमे जाइदिले काहे ना मोबाइल मु जो मोबाइल किनिदिली मो बड़ भाई सेठी जुड़ा बड़ बिल्ला हमर अछि जो लैपटॉप शॉपटी आ सेठी रही जाइदिला तो सेठू मोबाइल खोल नहीं आसिलु आमे 24 तारीख दिन दी भाई खिया पिया किछि नाही काहे ना आमे टेंशन पूरा काकू जणेबा कोन करिया गोटे टेंशन से भीतर काहे ना घर बसी नहीं जाउचंती आमे जानि पारुन केतेबेला आमे तो घर छाड़ी जाउछ छड़ा माँ बापा को कोन नाही कोन करि देबे भाई माँ बापा मते जन्म देइचंती एतिकटा मो पई बहुत बड़ कथा मु तम मान को भी कहूची मु आगुरु हुए तो मो माँ बापा को मिसअंडरस्टैंडिंग करिछि मानुछि मु भी क्षमा जाउछि मु निजको रियलाइज करिछि एई केस रु किंतु एबे आउ नाही भाई मु बहुत भूल करूथि निशा द्रव्य भी छाड़ी देबी किंतु माँ बापा को छाड़ीबिनी एमती कि मो गर्लफ्रेंड भाई निज स्त्री को भी मु छाड़ी देबी ठीक अछि भाई आउ एमती किछि हेइतला तापरे 24 तारीख दिन आमे सेमती एफआईआर कले इनक्वारी पई आमे सब किछि देइकी आसिले संध्या 6:30 7टा होता है बाबा भाई भी से मैंने 2-3 थर 4 थर के कॉल करते मते तो मोर तो मोबाइल नाही मते कहले से जो स्कैनर पड़ी स्कैनर जो नंबरटा थिला से सानो भाई रो से जो कॉलेज करतला जो भाई
से भाईर नंबरटा दिखाई से भाई को कॉल करता मोबाइल ता पाखे कौन हो कौन नहीं मुझे तो जानी मो टेंशन मुझे थाना रही थाना आसला मुझे आसिकी घर को भी मुझे पहुँचनी आम से रेंगाली ब्रिज पाक पहुँची से भाईटी मत आसिक कहला बाबा भाई किए जड़े बार बार फोन करुच्ची पिंकु भाई कथा है मुझे कथा बाबा भाई सहित आउे बाबा भाई कहले मुझे जानी मुझे फास्ट टाइम बाबा भाई सहित कथा से मत जमी पचारे गेले तेले मुझे सेमती समस्त सहित मिसी जाए आपर भाई देख आम प्रोब्लेमटा सृष्टि होता मीटिंग रू एमती किसी विभ्रांत सृष्टि होता से एमती किसी थिला तो 24 तारीख दिन ये जो रेकर्डिंगटा जो पड़ी 24 तारीख दिन रेकर्डिंग आउ जो वीडियोटा जो बनाई माने यूट्यूब रे जो वीडियो माने रेकर्डिंग वीडियोटा जो बनाई पकाई 7 तारीख दिन पकाई एमती किसी आउ बाबा भाई सहित कथी जहाँ सब रेकर्डिंग रे शुणिच भाई से सब सत किंतु रेकर्डिंगटा 15 मिनिट अच्छी से फुल रेकर्डिंगटा होते मुझे खुशी होता आते हुए तो एत कि भी कही न था कर भी भाई कौन कही कौन भा कर तो एजाई भी क्या किसी करनी मु भल ही कथा समस्ते माँ बेहन चोत ये सब कौन भाई मु भी गोटे मनीष ना मु कौन किसी करनी उड़ीसा केमिति एकाठी हेब मु भाई सब से कथा ही चिंता करी उड़ीसा भांगा नुहे भाई मु बनैया कही आदि मोर से भूल ठीक अच्छे भाई मोर भूल बाबा भाई आप रिक्वेस्ट जल्दी पठा दो बाबा भाई अनुरोध करुच्ची रेडे भाई तुम्हें खाली मेसेज देख मत भी टे देख है बाकी तक यहीगुरा जी गलत लांगुएज ना ये सब होती मोर विरोधी आउ भी जदि सब किसी पोल खोल देवी तो मु भाई सोशल मीडिया आ ग्रुप रो मु समस्त को रेस्पेक्ट करे आम ओडिशार सबू संगठन को मु रेस्पेक्ट करे मु कौन संगठन ना कहनी कि सीए सेमती ये सेमती पर चुगली मोर माइकिना बुद्धि नुआ भाई है मु खांटी अंडरा छुआ आ मते कही ना तू जदि गोटे बापर पुओ हो भाई मु से गोटे बापर पुओ दम देगी कहे जोटा कहे दम देगी कहे आ भाई जो भाई विरोधी हो टे लाइव स्ट्रीम को आस लाइव स्ट्रीम को आस ये ओपन मु करुँची तुम जहाँ जहाँ तुम प्रोब्लेम रोचे मो सहित कथा आस ए जमा गाली गुलज मेसेज करनी भाई कहीं गाली गुलज मेसेज कले यहीटा को पब्लिश करी बाकी तक भाई माने भी सबुदिन यहाँ रही मन रख आउ थोड़ा कहीदे देख मत पर दोष दबनी पिंकु भाई एमती सेमती मत किसी कहबनी कहीं भाई मु खराब जिनस को मु विरोध करे मु सब बेले चाहे कि समस्ते भलरे रुहतु आ मते भी टिके भाई भलरे रख तो सेटा जब स्कानर पकईदेली मु आउ थोड़े भी कहीदे स्कानरटा जब पकईदेली भाई बेसी टंका भी आसी नाला मु पुणी 6-7 जन ऑपरेटर भाई को मना करी से मैंने फोन करते मत पिंकु भाई कौन है कह आ कौन हेल्प दरकार कह केते टଙ୍କା दरकार कौन मु मोबाइल फोन तांको स्टोरी कहलाडू मु कहली भाई एबे पैसा पैसा दियोनी सेमती किसी आवश्यकता नहीं एटा मु पकईदेली कहीं मोबाइलटा जब आखपाख भितर जब किए नहीं जाइथिबो किए जानला भितर देखिथिबो हेले आ मु भी टिके जानी पारिनी पुलिस रे भी कंप्लेन करदेली एजाई भी पुलिस वाला भी इनक्वारी पई आसी नांती कि आम घर जो चोरी है चोर किए आम एजाई भी मु तो भाई जानी पारे आ जदि किए जानी बोले भाई भगवान ताकू भी शास्ति देव ये दुनिया रे बहुत अन्याय अत्याचार अच्छी भाई आमर ऑपरेटर भाई मानकर ही नुहे आम ओडिशार भाई भौणी मानकर टोटाल सिस्टम उपरे प्रॉब्लम अच्छी ताहले आमे कहा को दोष देबा कहा को कौन कहबा आ देख भाई माने लाइव स्ट्रीम रे मु एबे अच्छी मते फोन फान एबे करनी आ तमे ये जो पागलामी तमे जो करूछ एटा ठीक नुहे एबे लाइव स्ट्रीम किछि समय पर मु कटि जीबी तो मु अनुरोध करूची तमे देखि देखि जानि सुनी हैरान करूछ मु जानि कर भाई मु तो आ टोटल ये आईडी रे वीडियो पकेबिनी कि एडी जड़ित होइयो सेडी जड़ित होइयो मु कहबिनी मु एबे कहि दउची एई वीडियोटा सब दिन रहिला एबे कहि दउची जीए भी भाई आड हवा पई चाहो निज निज डिस्ट्रिक्ट रे तुम जो डिस्ट्रिक्ट रे जो ग्रुप अच्छी तुम आड़ आ निज प्रॉब्लम निज समस्या से कह
आ जदि कौन सी ग्रुप न शुणुची भाई देख मत कहब किंतु भूल भाल जमती नथिबो से मालिक होता कि ऑपरेटर होता आ मु एबे जो करबा को जाउची केवल ऑपरेटर भाई मानक पई ही नुहे हमर उड़ीसार भाई भौणी मानक पई साहाय्य आ सहयोग मु जोड़ा करबा को जाउची भाई यही भूल रु मु बहुत किछि शिखिबा को पाइली आ बहुत जा हो मते गोटे नुआ जीवन मिलगला आ से यूट्यूब चैनल रे ही मते कहि दिलो ना जदि गोटे बापर छुआई देबू से यूट्यूब चैनल रे तू ग्रो करिक देखैबू आ मु सेइतिरे ही मु ग्रो करिक देखैबी इंस्टाग्राम चलेबिनी आ जदि चलेबी 7 आईडीटा गोटे गोटे शॉर्ट वीडियो एटा खाली काहे ना प्रमोटिंग पई पका ही पारे किंतु ए आईडी तो भाई मु बिल्कुल छुईबा को मु चाहूनी आउ थोड़ा मुझे सब भाई मान को पचार चाहिए मुझे ये कथा हेली भाई टिके भूल हो कि ठीक हो कहे समस्ते किसी ना किसी जी कथा हेली जी जे लाइव स्ट्रीम टी देखुच जी कथा हेली भूल हो भूल कहूँ कि ठीक कहूँ तुम्हें थरे थरे मेसेज कर थैंक यू सौर रंजन थैंक यू भाई तपन कुमार थैंक यू सो मच अनुगुल ग्रुप रे लीडर किए भाई अनुगुल ग्रुप रो लीडर होउचंती हमर सुनील भाई लीडर आ मु अनुगुल ग्रुप रो निशा द्रव्य खाई की जाइदिली आ भूल भाल मु भूल करिछि से अनिल भाई को पचारि दबो सेठी आ सेति पई मते हुए तो रिमूव करा जाइतला मु तो जानिनी ठीक भाई अनुगुल रो अनिल भाई को कांटेक्ट करियो काहे से सभापति अछंती आउ कौन पचारिया चाहिए भाई मु तुम साथी रे अच्छी जय जगन्नाथ मो साथी रे जगन्नाथ महाप्रभु अछंती भाई किछि हबनी मु भाषा भी हैनी मु मरिया को भी डरुनी मु हसी हसी कहूँ अति गर्व रे मते बंचेया पई हजारे अछंती जदि 10 जण विरोधी अछंती ना मते बंचेया पई हजारे अछंती काहे कि मु सच्चुड रे अछि मु न्याय रे अछि आ देखिया मो बळे एमती आसीकी कुह विरोधी वाला जति कि मते विरोध करूछ भाई समस्त देह को नबनी मु समस्त को कहूनी तमे जदि एबे लास्ट में 50 जण अछ मु एकुटिया तो एकुटिया पुणी 50 जण को देखि कि मु कथाटा कहबी ना माने जी भाषा गाली गुलज जो करूछ से भाई आस लाइव स्ट्रीम में आस मो सहित बसिकी कथा है मु तो सेटा चाहूची कि भाई मु आगे मो भूलटा मते देखाओ भाई मु किंतु बहुत मेहनत मु करिथिली माने मेहनत कले राति रे मु 2 घंटा 3 घंटा आ जेतक भाई को भी मु सहाय्य करिछि से माने जानि देबे मु को प्रॉब्लम को कोन करिछि आ केमदी सॉल्व करिछि भाई निज जीवन को बाजी लगेला भाया भी 2-3टा मालिक सहित भी मु लागी सारी ताले भाई मते हेतरे कोन लेन देन मु काहे कि झगड़ा लागिबा को जीवी ना मोर ही मुहटा अछि ना मो बोलवाडा सला सुक्टा मुडाडा मते कोला ठेकी फुपाडी जणे मते जे पाखरे जे देखि दिबो सी ही जानि दो तमे तो वीडियो देखु जड़ चिकिणिया खाली ये भाई सेटा होची देखो वीडियो लाइव गोटे भाई अलगा सोशल मीडिया लाइव अलगा और रियल लाइफ अलगा मु सब बळे कहि दउची आमे खाउचे पीउचे माने झाड़ा परिसरा जहाँ भी करूचे सेटा होची रियल लाइफ कथाबार्ता होचे सांग साथी घरे बसा उठा रियल लाइफ वीडियो लाइव हला भाई एंटरटेनमेंट भी हेई पारे एजुकेशन भी हेई पारे माने एक्स्ट्रा किछि भी भाई किए सोशल मीडिया पैसा पाई किए सोशल मीडिया यूज करूची तो आउ किए ना कमेया पाई यूज करूची आ गोटे कथा भाई कहि दउची जहाटे भी पैसा वाला जी ना सी केवल ना कमेया पाई सोशल मीडिया यूज करूची हेले मो पाखरे भाई पैसा भी नाही
कि मु आशा करुँच एत सब है मो ना भी तो ना आ जो घरटा देखुच भाई ए घरटा भी मु बनईनी एटा हूँ मो बड़ भाई है मो बड़ भाई दयार मो बड़ भाई को बहुत अशेष अशेष धन्यवाद देवी मत छुटियारू एबे जाए से जहाँ मत जेनरेशन सी देखी बहुत सुंदर आउ तुमर भी जदि गोटे सान भाई अच्छी तुम सान भाई को भी साहाय्य सहयोग कर ता सहित लागिकी रुह दी भाई जदि तुम एकाठी रहा कौ माइका लाल नहीं गाँव में भी किए गोटे तुमको हाथ लगेदेव तुम विषय पदुटे कहीदेव जदि तुम दी भाई एकाठी जदि थी हाँ कि नहीं भाई कह सौम्य रंजन भाई रिक्वेस्ट पठाओ सौम्य रंजन भाई मु केते ठीक एडी आस सौम्य रंजन भाई रिक्वेस्ट पठाओ सौम्य रंजन भाई रिक्वेस्ट पठाओ भाई तू केते ठीक मु कहिबी तू आड करी कि देख निहाती भाई मु आड करूची बा आड बोले रिक्वेस्ट पठेले से ना सौम्य रंजन भाई आड करची रिक्वेस्ट भेजी भाई सौम्य रंजन भाई कटी गल भाई तमे ये भाई कौन सौम्य रंजन भाई अरे भाई कटी गले तमे कमेंट करी ना हो माने प्रॉब्लम सॉल्व ऐड करो भाई प्लीज निहाती भाई मु तुमको जन को ऐड करी तुम ऐड करो भाई मामू भणजा ट्रक भाई को मु ऐड करूची जय जगन्नाथ भाई मामू भणजा भाई जो आईडी अच्छे आसुनी भाई ऐड करो सौम्य रंजन भाई ऐड तो मु भाई करूची तो ऐड कली कथा दी मु भल पाई बाबा भाई आपण को मु अनुरोध करछि आपण आसंतु मु आपण को सकाळे भी गोटे स्टोरी मेंशन करली आउ एबे भी संध्या बेले गोटे स्टोरी मेंशन करली आपण को पर्सनल मेसेज भी करली कि लाइव स्ट्रीम करंतु हमर सोशल मीडिया जो स्कैनर पकेबार समस्याटा मु एडी क्लोज कर दउछि आ बाकी तक ग्रुप कथा मु किछि कहबी ग्रुप कथा मते जोडू रिमूव करा जायछि आ जहा जहा मते दोष दिया जायछि दोषी करा जायछि मु सेही ग्रुप रे सेही प्रॉब्लम टा मु सॉल्व करबा को चाहिबी आ मोर जोडा भूल मु स्वीकार करी मु क्षमा मागीबी गुड़ भात मु था कहबो भाई करबा पय मु तैयार अछि ऐड करो सौम्य रंजन भाई सौम्य रंजन भाई भाई कोडी भाई घरे अछि भाई घरे अच्छी किछि गुड़ धरिबा दरकार नहीं अरे भाई देखो एमती लोक अछंती ना तांको माने कोन कहबी केमिति मु कहबी भाई मोर भूलटा तो मु मानुची जदि मु भूल करछि भूल मु तो कहूची आ ए जो स्कैनर वीडियोटा ग्रुप रे पड़िला परे विभ्रांत सृष्टि हेइला काई से जो वीडियो रे ही देखो मु जो डालमा भात कथा मु ढेंकेनाल कथा जो कहि देइतिली भाई सेही प्रॉब्लम टा सेइडू क्रिएट हेतिला सेइडू टिके बहुत झगड़ा मागड़ा टिके बहुत हेइ जाइतिला हला एमती किछि हेइतिला न हेइछि तो से कथा मु ग्रुप रे ही सॉल्व करबा पय चाहि से कथा एठी के पचारनी एडा ठीक न हां भाई ऐड करो
अरे सौम्य रंजन भाई कौन मजा कर दी थर तुमको 3 थर आड कलेनि पा कहीं तुम रिक्वेस्ट पठाओ भाई आउ थर पठाओ हेत पठाई दी थर पठाइल मु तुमको आड करदेली आड हो आड कर सिपुन सिपुन 4709 सिपुन 4709 भाई आड करिछि आसंतु ये किछि ना किछि आलोचना करिबा अरे कौन भाई मु तो आड करूछि प्रॉब्लम कौन होछि सजेस्टेड इनवाइट मु तो इनवाइट अरे भाई देखो मु जा इनवाइट करछि ना तुम जीवन से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कले तुम ए लाइव स्ट्रीम रे जड़ित होई पारियो जय जगन्नाथ भाई टिके लाइव को आस बाकी देखो भाई माने भी देखंतु किछि भी पचारो किछि टेंशन नाही आमे कोन भाई चोरी ना दारी करूचे ना कोन काहू कोन खरे भाई डिबे अछ बोधे भाई भाई किछि टिके पचार मेसिन देखौ ठीक अछि किछि कथा नै आउ आ जदि किछि प्रॉब्लम अछि भाई निजे निजे काटी दियो मु टिके जो भाई मते किछि एमदी माने लाइव स्ट्रीम को आसी के किछि कथा हबा पय चाहूची भाई आसो कथा हबा किछि कथा नै कोन नै पूरा बहुत सुंदर माने सब उठै दियो किछि टेंशन नै हेलो भाई हां भाई को भाई जय जगन्नाथ रे पानी टिके पिए एबे भाई को ए भाई सौम्य भाई मजाक करू तो मु आड तुमको रिक्वेस्ट पठाऊ पूरा भाई बस बाबा भाई आपनको आउ सौम्य मु आड करू आपण एक्सेप्ट करू करिछि आपण एक्सेप्ट करू तथापि मु भल पाए जय जगन्नाथ सब भाई मान मोर प्रथम नमस्कार भाई हाँ हाँ भाई 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 मोर कहबार भाई शुणु तमे हाँ सोशल मीडिया रे जणुच सेटा ठीक करूच किंतु जोडा तमे सिक्रेट भाबरे कहूच सेटा अलग कहूच भाई मान आगे अलग कथा कहूच कोन भाई तमे जदि एते सतीत्व तमर अछि जोडा तमे फोन रे कहूच कॉल माध्यम रे निशा खाई के कहूच कोन कहली सेटा कहंत ना तुमको किए कोन कहि देला कहूच कोन कलो सेटा तो कहून भाई ए ग्रुप थिला हमरो समस्त को एकाठी करिया पाई तमे कोन तमे कहूच मु ग्रुप खोलिबी मो पाखु आसीबो से ग्रुप रे जड़ित हुअंतु नाही ऑल इंडिया ग्रुप रे मु से देबी मु या नंबर देबी ता नंबर देबी मान पर्सनल तमरो उटे ग्रुप भाई खोलिबो ना कोन भाई से रेकॉर्ड माने सेटा जोडी भी सुनी दिबो कि तुमको जे भी कहि दिबो ना मते टिके पठाओ मु सेमती केते कोले भी कहिनी मु भाई समस्त को एकाठी हेबा कथा कि भाई हमर 57 58 जन भाई सुनुसंती जदि मु मिछ कहउथिबी कि तमे जदि न कहिथिबो तारे सेटा भगवान अछंती ठीक अछि माने तमे मु तो कहली सेटा तो तो जदि आमे मु कहि प्रकार सुनतु आमे तुमको सपोर्ट करूथलु कि सपोर्ट करू नथलु गुटा कथा कहंतु
ଭାଇ ସପୋର୍ଟ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲ କିଏ ତାହେଲେ ସବୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ କାହିଁ ପାଇବି। ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଭାଇ, ମତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର କାମ କରୁଛି, ମତେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି କି? ମୋ ନିଜ ଟାଇମ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡିଓ ବନାଏ ଭାଇ, ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମିଟିଂ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ମାନେ ସ୍କାନର ମିଟିଂ ରୁ ମିଟିଂ ରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାହିଁକି ଟା ଆରମ୍ଭ ହବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଭାଇ? ହେଇଛି ଶୁଣ, ଜାଣିଲ ଭାଇ। ସ୍କାନର ଟା ତମେ ବୋଧେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ସନାଲ ପକାଏ, ସ୍କାନର ଟା ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାହାର ସ୍କାନର ଟା ପକେଇବ, ଯିଏ ଚାହିଁବ ସିଏ ସ୍କାନର ଟା ପକେଇ ପାରିବନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଆଉ ସ୍କାନର ପକେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ନିୟମ ନାହିଁ ତ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଗାଇଡ ଲାଇନ ର ଖିଲାପ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଥରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି। ଆଉ ନାଇଁ ତମେ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ନିଜେ ସ୍କାନର କୁହ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହବାଟା ସେଇଟା ତମର ଟେମ୍ପରାରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା ସେଇଟା ତମର କ୍ରିଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା? ଭାଇ ସେଟା ତ ମୋ ପାଇଁ ପୁରା କହିବାକୁ ସ୍କାନର ପକାଯାଏ କୋଉ ଗଲେ ସମୟରେ କୋଉ ଭାଇର ଡେଥ ହେଇଗଲା, କୋଉ ଭାଇର ମେଡିକାଲ କେସ୍ ଅଛି, ତା ଫ୍ୟାମିଲିର ମେଡିକାଲ କେସ୍ ଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ସ୍କାନର ଟା ପଡିବ। ତମର ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଇଯିବ କାଲି ସକାଳେ ମୋ ଭାଇ ଶୁଣ, କାଲି ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କେମିତି। ସ୍କାନର ପକେଇଦେବି, ଭାଇମାନେ ସାର ମୁଁ ମଦ ପିଇବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦଉଛି, ମାନେ ଦେଖ ସେତେବେଳେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନାଇଁ ନାଇଁ କାଲି ଆଉ 7 ନାଇଁ ଟୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭେରିଫିକେସନ 7 ଆଇଡି କାଲି ସକାଳେ ମୋ ଭେରିଫିକେସନ ପାଖରେ ଲାଗିଛି ହେଲା। ଭାଇ ସେଇଟା ତମର ଚଳିବ କି? ବୋଧେ ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି 7 ଆଇଡି ଟା ମୋର 2 ଭେରିଫିକେସନ ଲାଗିଛି, ତ ସେଟାକୁ ଟୋଟାଲ ହାତ ମାରି ହେବନି। ସିମ୍ ଟା ବି ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଟା ହଜିଲା, ସିମ୍ ଟା ବି ମିସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା, ତ 2 ଭେରିଫିକେସନ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଓଡିଶା ଅପରେଟର ଏଇ ଆଇଡି ଟା ଆମେ 2 ଜଣ ଚଳଉଛୁ ହେଲା, ମାନେ ଚଲଉଥିଲୁ। ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଚଲଉଛି, ତ ଚଲଉଥିଲୁ। ତମେ ଆଉ ଲେଖିଛ, ହଁ ଭାଇ ଏଇ ଆଇଡି ବିଷୟରେ ବି କହୁଛି, ଏଇ ଆଇଡି ତମେ ଲେଖିଛ ଓଡିଶା ଅପରେଟର, ତ ଏଇଟା ତମର ପର୍ସନାଲ ଆଇଡି ଥିଲା ନା ଓଡିଶା ଅପରେଟର ଅଫିସିଆଲ ଆଇଡି ଥିଲା? ଓଡିଶା ଅପରେଟର ଆଇଡି ନଥିଲା, ଓଡିଶାର ଅପରେଟର ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଡି ଟା ହେଇଥିଲା। ତ ଓଡିଶା ଅପରେଟର ଭାଇ ମାନେ, ତମେ ଜଣେ ଓଡିଶାର ଅପରେଟର ନା ସମସ୍ତେ ଓଡିଶାର ଅପରେଟର? ସମସ୍ତେ। ତ ଏଥିରେ ଫଟୋଟା ଓଡିଶା ଅପରେଟର, ଓଡିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପରେଟର ଫଟୋ ଦେଇହବନି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ ତାହେଲେ କିଛି ଲୋଗ ଦିଆଯାଏ। ତ ତମେ ଏକୁଟିଆ ଦେଇଛ, ମାନେ ତମେ ଅପରେଟର ଏକା, ଆମେ ଭାଇ ଅପରେଟର ନୁହଁ। ଏକୁଟିଆ କହିଲେ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇ ରଖିଥିଲି। ଆମର ଦେଖ ଓଡିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି, ଓଡିଶା ଅପରେଟର ମହାସଂଘ ସେମିତି ଗୋଟେ ହଉ, ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଥିଲି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ନା ଟା ଭାଇ। କିଛି ଖରାପ ତାପରେ ଅଛି କି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ, ତମେ ନିଜେ ତମେ ନିଜେ ବି ଭାଇ କହିଛ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କି ଭାଇ ମୁଁ ସଭାପତି କଥା ଶୁଣେନି, ସଭାପତି ମୋ କଥା ଶୁଣେ। ମୁଁ ଉପସଭାପତି କଥା ଶୁଣେନି, ଉପସଭାପତି ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ମାନେ ତମ କଥାକୁ ନେଇ ସବୁ କାମ ହବ ନା କଣ? ଶୁଣୁନ ଆଉ ଯୋଉ ମୁଁ ଚଳାଫଳା କେବେ ହେଇକି ଶୁଣୁନ ଭିଡିଓରେ କେବେ ମୁଁ କହିଛି କି? ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ କହିଛି। ମୁଁ ଦେଖ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ମାନେ ସବୁ ଗ୍ରୁପ ର ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଆମର ବାବା ବିଶ୍ଵକର୍ମା ର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତ କିଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଜେସିପି ଚାଳକର, କିଏ ଅଲ ଓଡିଶା ମେସିନ ଚାଳକର, ଏଇଠି ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କେମିତି କେମିତି କଥାଟା ହେଇଥାନ୍ତି କୁହ? ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ବାବା ଭାଇ ଯୋଉ ମାନେ କହିଲେ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବାବା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏ ବାବା ଭାଇ ଭିଡିଓ ବନାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତାଙ୍କ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଉ ମୋ ମାନେ ଏଇ ଆଇଡିରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଓଡିଶା ଅପରେଟର ମହାସଂଘ ଯୋଉ କହୁଛ, ଏଇ ଆଇଡିରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ଯୋଉ ମାଲିକ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଟା ବନେଇଥିଲେ, ମତେ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ କରିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାହିଁଥିଲି କି ବାବା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମିଟିଂ ରୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାବା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲି, ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଭାଇ ଫୁଲ ରେକର୍ଡିଂ ଟା, ସେଇଠୁ ଯୋଉ କଥା ହେଇଥିଲେ ଫୁଲ ରେକର୍ଡିଂ ଟା ତମେ ଶୁଣି ନିଅ। ମୁଁ ବାବା ଭାଇଙ୍କୁ ବି ସେଇ ରେକର୍ଡିଂ ରେ ହିଁ କହିଥିଲି। ଶୁଣ, ରେକର୍ଡିଂ ରେ କହିଥିଲି, ବାବା ଭାଇ ତମେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଟା ଯୋଉ ବନେଇଛ, ସେଇ ଭିଡିଓ ଟା ମତେ ଟିକେ ପଠାଅ, ତାପରେ ମୁଁ ସ୍କାନର ଭିଡିଓ ଟା ଡିଲିଟ ମାରିଦେବି ହେଲା। ସେମାନେ ବାବା ଭାଇ ବି ମତେ କହିଲେ, ଆଉ ପିଙ୍କୁ ଭାଇ ମୋର ଡାଟା ନାହିଁ, ମୁଁ ସକାଳୁ ପଠେଇଦେବି। ସକାଳୁ ବାବା ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ 2 ଥର କଲ୍ କରିଛି, କି କଲ୍ କରିନି, 2 ଥର କଲ୍ କରିଛି। ତ ବାବା ଭାଇ ରିସିଭ କରିନଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ମୋର ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଚୋରି ଟେନସନ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ, ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ। ଗ୍ରୁପ ଆଡେ ଟିକେ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଟେନସନ ଟା ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେନସନ ପୁରା ରହିଥିଲା। ଗ୍ରୁପ ମିଟିଂ, ଆମର ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଲା 22 ତାରିଖରୁ। ଇଆଡେ ମିଟିଂ ଟେନସନ, ଇଆଡେ ପୁଣି ଗ୍ରୁପ ଟେନସନ, ଏପଟେ ପୁଣି
ଭାଇ କଣ କହିବି ହେଲା ପରେ ସବୁ ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ମଣିଷ ଟେନସନ ଭାଇ ଗୋଟେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବନି କଣ ଖାଇବ ଯଦି ବି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ତ ମୁଁ ସେଦିନ ତ ମୋ ସାର୍ ଥାନାରୁ ନିଶା ଫିସା ବି ଖାଇନଥିଲି ଯୋଉ ବାବା ଭାଇ ସହିତ କଥା ହେଲି ନିଶା ଫିସା ବି ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେ କଥାଟା ପାଇଁ ଯୋଉ ଏତେ ମାନେ ନିଶା ଛାଡିଦେଲେ 14 ବର୍ଷ ମାନେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ସେଗୁରା ମୁଁ ଏଯାଏ ବି କିଛି ମୁଁ ଛାଡିବିନି ତ ଆଉ କହିଲ ଯଦି ଛାଡିବି ଆମ ପାଣିଆ ପିଠା ହେଇଯିବ ଆମ ସଂଗଠନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହେଲା ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଲ। ଆମ ଭିତରେ ବାଡିଟା ହବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କାହା ପାଖରୁ ତମ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ଗ୍ରୁପ କୁ ତମେ ଆଚ୍ଛା ପୁରା ମାନେ ଯଦି ଆମର ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାବା ଭାଇ ଏତେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସେମାନେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କିଛି ବୁଝି ବିଚାର ନ କରିକି ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଛାଡିଲ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କିଛି ବି ସମ୍ଭାଳି ଦେବି ତମେ ଗ୍ରୁପ ରେ ପକେଇକି ଭାଇ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ପକେଇକି ଯୋଉ ବେଜତି ଯୋଉ କରାହେଲା ମୋ ନାଁରେ ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଯାହା ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ ଅଛି ମତେ କହିବ ବୋଲେ ମୁଁ ତମକୁ ପର୍ସନାଲ ଭାଇ ଦେଖେଇବି ଦେବି ଯଦି ତମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। କଣ ହେଲା ଭାଇ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ କିଛି ଟିକେ କୁହ ତମ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ରହୁଛି ବୋଧେ। ହଁ ଭାଇ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ନେଟୱାର୍କ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଶୁଣ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଁ ଭାଇ ତମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେତିକି ପଦବୀରେ ରଖିଥିଲୁ ତମକୁ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲୁ ତମକୁ ପଛରେ ଆମେ ପଦବୀରେ ଥିଲୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ ମତେ କଣ ଭିଡିଓ ବନଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇଥିଲ ମାନେ ପଦବୀ ରଖିଥିଲ ପରା। ପଦବୀରେ ରଖା ନଥିଲା ତମକୁ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ତମେ ଅପରେଟର ମାନେ ଭଲ କହୁଥିଲ ବୋଲି ତ ତା ନୁହେଁ କି ତମେ କ୍ୟୁଆର ପକେଇବ ଭାଇ ରାଜ୍ୟରେ ତାହେଲେ ସଭାପତି ରଖିକି ଲାଭ କଣ ତମ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି କାହିଁ ରଖିଛନ୍ତି ତମେ ତ ସବୁ ଆଉ କିଛି ତାହେଲେ କରିଦିଅନ୍ତ ଆଗେ। ପଦବୀରେ ଯଦି ରଖିଥିଲ ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ପଇସା ପତ୍ର ଆସି ଗୁଡ ଧରି ଭିକ ମାଗିବୁ ବୁଝି ନେତା ଭାଇ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଓ ଭାଇ ଟା ପଇସା ସେଇଟା ପତ୍ର ଗୋଟେ କଥା ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟରରେ କ୍ୟୁଆର ପକେଇବାଟା ତମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ କି ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ମେଡିକାଲ କେସ୍ ହେଇଛି ମତେ ଅଲଗା କେସ୍ ମତେ ହେଇଛି ଶୁଣ ସେଇଟା ଆମର ଭାଇ ଜଜ୍ ବି କରିବ। ମତେ ଶୁଣ ଭାଇ ମତେ କିଣିଲା ବାଲା ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ପିଙ୍କୁ ମହାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ କଟିଯିବ କିନ୍ତୁ ଶଳା ଖରାପ କଥା କହିବନି ଆଉ ଭୁଲ ଭାଲ କଥାରେ ସିଏ ବିରୋଧ କରିବ ସବୁ ଜାଗାରେ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ତ ଭାଇ ଟୋଟାଲ ଏ ସବୁ ଗ୍ରୁପ କାମ ମୁଁ ଏତେ ଟେନସନ ନେଇପାରିବିନି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏସବୁ ଟେନସନ ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଜଡିତ ହେଇଛି ଏ ଗ୍ରୁପ କାମ କରିଛି ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନ କରିଛି ତଥାପି ଗୋଟେ ଆଶାରେ କେମିତି ଓଡିଶା ଟା ଏକାଠି ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଲା ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ବୁଝିଗଲି ଏବେ ମୁଁ ଓଡିଶାର ଅପରେଟର ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ନୁହେଁ ଓଡିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ କାମ କରିବି ଆଉ ସ୍କାନର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସେଇଠୁ ହିଁ ପାଇବି ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ଏ ସ୍କାନର ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ସ୍କାନର ମୁଁ ଏଣ୍ଡିଂ କରିବି। ଆଉ ଏଥିରେ ନୁହେଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚଲେଇବିନି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେ ଯୋଉ 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯୋଉଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା। ଭାଇ ତମକୁ ସେଇଟା କୁହାଯାଉନି ଆମର କ୍ୟୁଆର ପକେଇବାର ବି କିଛି ନିୟମ ଅଛି କିଛି ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି କି ନାହିଁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କୁହ। ମୋ ଭାଇ ସେଇଟା ତ କହୁଛି ପ୍ରୋସେଜର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତଟା ବନେଇଲି ଓଡିଶା ଅପରେଟର ମହାସଂଘ ପାଇଁ ଯୋଉ ମୁଁ ଗୀତଟା ବନେଇଲି ଟଙ୍କାଟା ଗ୍ରୁପ ରେ ସ୍କାନର ଖୋଲା ହେଇଥିଲା କିଛି ମନା କଲେ କହିଲେ ନା ଆମ ଆଇଡିରେ ଯୋଉ ସ୍କାନର ପକା ହବନି ଆଉ ଯଦି ପକା ହବ ଏଇଟା ଦେଖ ଭାଇ ଏବେ ଏଇଠୁ କଥା ବହୁତ ବଢିଯିବ ତ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ କରିଦିଅ ଏଠି ବି ମନା କରାହେଇଥିଲା ମୋ ନିଜ ଆଇଡିରେ ଅପରେଟର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଆଉ ଏଥିରେ 34 ଭାଇ ଦେଇଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା କିଏ 200 ଟଙ୍କା ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ ତ ଏମିତି 3600 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା ବାକି ତକ ଆମର 7000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆମର ଯୋଉ ଗୀତଟା ବନା ହେଲା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ନିଜ ହାତରୁ କଣ ପାଇଁ କୋଉଥିପାଇଁ ଗୀତଟା ସେ ଯୋଉ ଗୀତଟା ହେଲା ସେ ସବୁ କାହା ପାଇଁ ଭାଇ ଆଉ ସେଟା ପୁଣି ସେଟା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମର ଯୋଉ ଉତ୍ପାତିଆ ଭିଡିଓ ବନେଇବି ତାପରେ ମୁଁ ଏକଥା ବି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆରେ ଓଡିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଅଛି ଓଡିଶା ମହାସଂଘ ଅଛି
तो एईटा ही रहिबो मु भाबितली एईटा ही रहिबो एटा ठीक अछि समस्त भी ତାପରେ समर्थन ତମେ करिके ତମେ ବି ଭାଇ ଶୁଣ ତମେ ଯୋଉ ଗାଳି ବି ଦେଇଛ ସେଥିରେ କୋଉ ପର୍ସନାଲ ଜଣକୁ ଗାଳି ଦେଇନ କା ନାଁ ନେଇକି ଦେଇନ ସେ ମୋ ବାଳ ଗ୍ରୁପ ସେ ଅପରେଟର ମୋ ବାଳ ସେ ଶଳେ କଣ କରିବେ ମାନେ କାହାକୁ କିପା କଲ ନା କାହାକୁ ଜଣେ ନାଁ ଧରିକି କହିଲ बाळ मु बुझी पालेनी भाई ଯୋଉ କହିଲ ସେ ଯୋଉ ବାଳ ଗ୍ରୁପ କୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ସେ ବାଳ ଗ୍ରୁପ ମୋର କଣ କରିବେ ମୁଁ ଦେଖିବି ସେମାନେ हाँ ମୋର କଣ ତାଡିବେ वेरी गुड एई कथा माने मते गोटे कथा कुह ओडिसा रे होची केतरा डिस्ट्रिक्ट भाई तमे कुह मु जहा जहा पचारती तमे कुह ଭାଇ ତମେ ଜାଣିନ ଓଡିଶାର କେତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ओडिसा रे मु कहूची ओडिसा रे होची 30 टा डिस्ट्रिक्ट आ जदि हमें 8टा डिस्ट्रिक्ट को ओडिसा कहबा केबे हेबो कि ଆମେ 8ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏକା ବେଳେ ତ 30ଟା ଯାକ ହେଇପାରିବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଥିରେ ଜଡିତ ହେବେ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଓଡିଶା ଏକାଠି ହେବେ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଭାଇ 8ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି 8ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡିଓ ବନେଇବିନି କହୁଛି ଏକା ହେଇପାରିବେନି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆହୁରି 40 ବର୍ଷ ଯିବ ଆଉ 4ଟା ଗ୍ରୁପ ଅଛି ହୁଏତ ଆହୁରି ବୋଧେ ଆଉ 4ଟା ବି ହେଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିବିନି ମୁଁ ପୁରୁ କରିବିନି ଏଗୁରା ବୁଝି ହବନି ଏତେ ଟେନସନ ଭାଇ ମୁଁ ମୋର ଖାଇବି ବି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବି ବିନ୍ଦାସ ଆରାମସେ ଉତ୍ପାତ କରିବି ମୁଁ ମୋର ଯାହା ତ ବି ମାନେ ମୁଁ ତମେ କରେ ଚଳିବ ମାନେ ତ ଗ୍ରୁପ ଟା ଯୋଉଠି ସେଇ ସମୟରେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବ ଯଦି ତମେ ସେଇ ସମୟରେ ତଳକୁ ଖସେଇବ ତାହେଲେ ଲାଭ କଣ କଣ କହିଲ ତମେ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ନ କର କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତମେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଝିରେ ସବୁ ପୁରେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଷା ଗାଳି ଗର୍ଜ କରିକି ତମକୁ ଯେତେ ବି ବୁଝେଇଲେ ତମେ ବୁଝୁନ ମୁଁ ଠିକ ରେ ଅଛି ଏଟା ଅଛି ସେଟା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଷା support କରିବା କାହିଁକି ଭୁଲ କରିକି ଅଛି ବୁଝଉଛ ଯେ ତମେ ଯୋଉଟା ବୁଝଉଛ ସେଟା ହଉଛି ଭୁଲ ମାନେ କଣ କହିବି ତମେ ଭାଇ ତମେ ପର୍ସନାଲ ଭାଇ ଫୋନ କର ନିଶା ଏଇ ତମେ ଭାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣ ତମେ ସବୁ ଶୁଣ ତ ତମେ ଶୁଣ ଭାଇ ଟିକେ ତମେ କ୍ୟୁଆର ପକେଇବ ସେଇଟା ଠିକ ତମେ ନିଶା ଖାଇକି ଗାଳି କରିବ ସେଇଟା ଠିକ ଆମେ ତମକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବୁ ତମକୁ ବୁଝେଇବୁ ଯେ ସେଇଟା ଭୁଲ ନିଶା ଖାଇକି ମୁଁ କହିଦଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଇ ଯୋଉ ସେଇଦିନ ମୁଁ ପିଇଥିଲି ସେଟା ପୁଣି ଆମର ଅପରେଟର ଭାଇ ଗୋଟେ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କଣ ହେଲା ଆମର ଅପରେଟର ଭାଇ ଗୋଟେ ତାର ପଇସା ଫସି ଯାଇଛି ସିଏ 2 ମାସର ପଇସା ଫସି ଯାଇଛି ମୁଁ ତା ସହିତ ଆଗରୁ ବି କଥା ଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତମର ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର ଯୋଉ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି କି ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇବ କଣ କେମିତି ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଫସିଛି ଯୋଉ ସେଇଟା ଯଦି ସଲ୍ଭ କରି ନ ପାରନ୍ତି ମତେ କୁହ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲି ଆଉ ସେଇଠି ସେଦିନ ଭାଇ ମିଟିଂ ପରେ ଭଏସ ଚାଟ ରେ ମୁଁ ଭଏସ ଚାଟ ଚାଲିଥିଲା ମିଟିଂ ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଆଡ ହେଇଗଲି ଯଦି ସେଇ ମାନେ ଆମର ପେମେଣ୍ଟ କଥାଟା ହିଁ ପଡିଥିଲା ହେଲା ପେମେଣ୍ଟ କଥାଟା ପଡିଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଇଟା ବିରୋଧ କରିଥିଲି ଆଉ ଦେଖ ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ଅପରେଟର ଭାଇ ସେ 2 ମାସର ପଇସା ପାଇନି ତାପରେ ବି ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ପଠାଉଛ ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ନା ମୁଁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇଛି ମୁଁ ଖାଇଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ନିଶା ଖାଇଲେ ବି ମୁଁ ଭୁଲ ଭାଲ କଥା ହିଁ କୁହ ନାହିଁ ଆଉ ଯିଏ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଯିଏ ବିବାଦୀ ଭାଇ ହଁ ହୁଏତ ମୁଁ ଯଦି ତା ପ୍ରତି କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବି ସିଏ ତ ବିବାଦୀ ରହିବ ନା କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତମେ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲ ସେ ବାଳ ଗ୍ରୁପ ରେ ମୁଁ ମିଶିନି ସେ ବାଳ ଗ୍ରୁପ କୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଗ୍ରୁପ ରେ ଯୋଉ 5000 6000 ଯେତିକି ଏଇ ଅପରେଟ ଯୋଉ ଥାଉ ବାଳ ଆମେ ଯୋଉ ତମ ଏଇ ବାଳ ଯୋଉ ଦୋଷରୀ ଶୁଣ ବାଳ କଥାଟା କହୁଛ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଓଡିଶାରେ ହଉଛି 30ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ତମେ ଯୋଉ 8ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁ କହୁଛ ସେମାନେ ମତେ ବି କହିଲା ତୁ ଯାହା କରିବା କଥା କର ମାନେ ସେଇଠୁ ମାନେ ଝଗଡା ହେଇଛି ସେମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି କହିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ତ ବାଳ କହିଛି ସେମାନେ ମତେ ଟୋଟାଲ ଯୋଉଟା କି ଦେଖେଇଥିଲେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେଇଟା ଏଇଠି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ନା ନେବି ସବୁ କିଛି ଖରାପ ହବ ତ ସେ ସବୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ବହୁତ ପଳେଇ ଆସିଛେ ଏବେ ତ ମୁଁ ସବୁ ଅପରେଟର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ସେଇ ଗ୍ରୁପ ରେ ତମେ ଆଡ ହେଇବ ଆଉ ଅଲଗା ଏଠି ସେ ସେଠି ଭାଇ କହିବାରେ ମୁହଁ କିଛି ମାରି ହବନି ତମେ ଯୋଉ ଭାଇ ବାଡିଆ ପିଟା କରଉଛ ଯେତିକି ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତିକି ଲୋକ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଭରସା ପାଉନି ଅପରେଟର ମାନଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ରୁପ ରେ ମିଶିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ସେ ତମ ନିଜ ଭିତରେ ଯେମିତି ସେଇଟା କିଏ କଲେ ସ୍କାନର ଭିଡିଓ ପକା ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଠିକ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କଣ ନେଇକି ପାଇଁ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ସ୍କାନର ଭିଡିଓ ଟା ପକେଇବାଟା ଠିକ କଲ କି ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା ତାର ମୁଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ମିଟିଂ ବେଳକୁ ପଳେଇଲା ହେଲା ମିଟିଂ ବେଳକୁ ପଳେଇଲା ତ ସେଠି ବି ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ସେଠି ବି ବିରୋଧୀ ହେଲି ମୁଁ ଯୋଉଠି କଥା କହିଲି ମତେ ସେଇଠୁ ରିମୁଭ କରି ଦିଆଗଲା
ଆଉ ମତେ କେତେ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି ତମେ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ତମେ ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ହାଇ ଲାଗି ପଠାଉ ଏବେ ନୁହଁ ଏବେ ହେଲା ଆରେ ତମେ ସେଗୁଡା ଛାଡିବ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତମେ ଗଡବଡି କରିବ ତ ସେଗୁଡା ଥାଉ ଥାଉ ସେଗୁଡା ଟାଇମ ଆସିବ ମୁଁ ତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋର ଭୁଲ ଭାଇ ସବୁ ଭୁଲ ମୋ ଯାହା କରିଛି ମୁଁ ହିଁ କରିଛି ହେଲା ଆଉ ବାକି ତକ ତ ଭାଇ ଏଟା ମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରୁପ କରିଥିଲେ ନା ସବୁ ଜଣେ 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 କରି ସବୁ ଏଥିରୁ ଯିବା ପାଇଁ ମିଟିଂ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା? କୋଉଠି ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଛି ମୁଁ ତ ଓଡିଶା କେମିତି ଏକାଠି ହବ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଛି ସବୁଠି ମୁଁ ପ୍ରୁଫ ତମେ ସହିତ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପାଖକୁ ଯିଏ ବି ଫୋନ କରିଥିଲା ଗ୍ରୁପ ରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ତମେ କହୁଛ ଭାଇ ସେ ଗ୍ରୁପ ରେ ମୁଁ ନାହିଁ ସେ ଗ୍ରୁପ ରେ ମିଶନି ସେ ଗ୍ରୁପ ଭଲ ନାହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିୟନ ହଉଛି ମୁଁ ତମକୁ ନମ୍ବର ଦଉଛି ତମେ ନିଅ କଥା। ମିଟିଂ ଝଗଡା ଶୁଣ ମୁଁ କହିବି ଆମର ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏବେ ମତେ ଗ୍ରୁପ ଗ୍ରୁପ କଥା କୁହନି ଆଉ କୋଉ ଗ୍ରୁପ ରେ ମୁଁ ଆଡ ହେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଝଗଡା ଫଗଡା ଅଲରେଡି ହେଇଥିଲା ପର୍ସିନା ବୁଝିପାରିଲ ନା ସେଇଟା ମୁଁ ମାନେ ଭିଡିଓ ବନେଇ ବନେଇ ଜଣେଇବି ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ଆଉ ଭାଇ ତମେ ଜଏନ ନିଅ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ରେ ଇଏ ସିଏ ମୁଁ କେବେ କହିନି ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କିଛି ସିକ୍ରେଟ କିଛି ରହସ୍ୟକୁ ରହସ୍ୟ ଏଯାଇ ବି ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ମତେ ସବୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ହେଲା ଭାଇ ଏଇଠି ଯଦି ସେଇଠି ସବୁ ଖୋଲେ ମାନେ ତମକୁ ବି ଖରାପ ଭାବିବେ ବୁଝ ନାଇଁ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ତମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉଟା ନିଜକୁ ଭଲ କହିକି ଅଲଗା ଜଣକୁ ଖରାପ କହୁଛ କଣ କରିଛି ଭାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେଠି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆକ୍ସନ ଦେଖଉଥିଲ ଯାହା କିଛି କରୁଥିଲ ସେଇ ସବୁ କିଛି ଏଠି ଖୋଲିକି କହୁନ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ଭଲ ସେଠି ଖରାପ ହେଇକି କାହିଁକି ରହୁଛ? ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ତମେ ପରମିସନ ନେଇଯାଅ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଉ ୟା ପରେ ଆଇଡି ଟା ହିଁ ଚଲେଇବିନି କିନ୍ତୁ ଆଇଡି ଡିଲେଟ ହବନି ହେଲା ଆଇଡି ସେମିତି ରହିବ ଆଉ ଓଡିଶା ବି ଏକାଠି ହବ ଆଉ କହିଦଉଛି ତମେ ପ୍ରଥମ ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ ତମେ ଅଛ ନା କଥା ହେଇଅ ଆଲୋଚନା ହେଇଅ ଏମିତି ଆସିବା ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମ ରେ ସାରା ଓଡିଶା ଦେଖିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ହେଲା କଣ ହେଇଥିଲା କଣ ନାହିଁ ମୁଁ A to Z ଆଉ ମୁଁ କହିଦେବି ଆଉ ବି ଏଇ ଚୋରି କଥାଟା ବି ୟାର ଭିତରେ ମାମଲାଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇ ଦଉଛି ବ୍ଲଗ ଟାଇପ ର ସେଇ ଟିପୁ ମହାନ୍ତ ସେଇ ଆଇଡିରେ 10-12 ମିନିଟ ରହିବ ସେଇ ଆସିକି ଦେଖି ନବ କେମିତି ହେଇଥିଲା କଣ ହେଇଥିଲା ସବୁ ସେଇଟା ଚୋରିରେ ହେଇବ ହେଲା ଆଉ ବାକି ତ ବିଭ୍ରାଟଟା ବି କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଯୋଉ କଥା ମାନେ ଭାଇ ଆମର ଟୋଟାଲ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ବେଜତି କରାଗଲା ରିମୁଭ କରାଗଲା ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ସେମାନେ ଯୋଉ ଦେଖିଦେବି ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ସେଇଟା ସେମାନେ ମତେ କହିଲେ ଇଏ ଶଳା ଦେଖିଦବ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ଭାଇ ମୁଁ ସେ ମାନେ ଦେଖିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଭାଇ ଶୁଣ ବିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୋଷରେ ଯେତିକି ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ କେସ ଅଛୁ ତମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁଁ ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମତେ ବେଜତି କରାଯାଇଛି ମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବ୍ଲକ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଜଡିତ ହେଇଥିଲି ମୋର ଭୁବନ ବ୍ଲକରେ ମୁଁ ଜଡିତ ହେଇ ଯାଇକି ମତେ ସେଠୁ ବି ମତେ ଯଦି ରିମୁଭ ବି ଭାଇ ବେଜତି କରିଦିଆଗଲା ହେଲ ଯଦି ବି ବେଜତି ହେଲ ଭୁଲ କରିକି ବେଜତି ହେଲ ନା ଠିକ ରେ ବେଜତି ହେଲ ଗୋଟେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି? ଭୁଲ କରିକି ବେଜତି ହେଲି ଆଉ ବାକି ତକ ଯୋଉ ବାବା ଭାଇ ଯୋଉ ସ୍କାନର ଭିଡିଓ ଟା ଛାଡିଲେ ସେଇଠୁ ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା ସେଇଟା ରେକର୍ଡିଂ ଟା ଭାଇ କଣ ନିହାତି ଛାଡିବାର ଥିଲା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ବନେଇଲେ ବାବା ଭାଇ ମୁଁ ତ ଏଯାଇ ବି ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିନି ଏଇଟା କଣ ଭିଡିଓ କଣ ହେଇଛି କଣ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ତ ମୁଁ ବି ତମେ କହିଦେଲି ରେକର୍ଡିଂ ରେ ଭାଇ ସେ ଯାହାବି ଭିଡିଓ ଶୁଣ ପଠାଅ ସ୍କାନର ଭିଡିଓ ଟା ମୁଁ ଡିଲିଟ ମାରିଦେବି ବାବା ଭାଇଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲି ହେଲା ତମେ ରେକର୍ଡିଂ ରେ ଯୋଉ ଶୁଣ ତମେ ଯୋଉ ଭାଇ ରେକର୍ଡିଂ ରେ କହିଲ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମୋ କଥା ଶୁଣେନି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତା କଥା ଶୁଣେ ଏଇଟା କଣ ସତ କଥା ତମ କଥା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶୁଣନ୍ତି? ମୁଁ କେବେ କେବେ କଥା ହେଇଥିଲି ଶୁଣେନି କହିଛି ଏଇଟା ମୁଁ କହିଛି ମନା କରୁନି ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ ତ କହିଛି ନା ତ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଟା ଆମର କାହାକୁ ନେଇକି ମିଟିଂ କେବେ ହେଲା ଶୁଣ ସବୁ ମିଟିଂ କେବେ ଅପରେଟର ହେଲା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାକୁ ସଭାପତି କରାଯାଇଛି। ଶୁଣୁନୁ 17, 18, 19 20 21 ଯାଏ ଝଗଡା ହେଇଛି ହେଲା ଝଗଡା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇ ଟେନସନ ଅଛି ମୁଁ ରାଗ ମୁଡରେ ଅଛି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ସେଇ ଟାଇମରେ ବାବା ଭାଇ ବି ଫୋନ କରିବାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଝଗଡା ଟା ଆମର ହେଇଥିଲା ଆଉ କାହା କାହା ସହିତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ବି କଣ ମାନେ କି ଭାଇ କୁହ ତ ଭାଇ ଏଟା କଥା ନାହିଁ ତମକୁ ଯଦି ସେ ବେଜତି କଲେ ତମେ କିଛିଟା ଭୁଲ କରିଥିଲ ବୋଲି ବେଜତି କଲେ ତମେ ସେଠି ନଇଁବା ବଦଳରେ ଉଲ୍ଟି ସେ ବେଜତି କି ତମେ ଶୁହିକି ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଦବା ବଦଳରେ ଭୁଲ ମାଗିବା ବଦଳରେ ତମେ ଉଲ୍ଟି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର କଲ ଉଲ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲ ଉଲ୍ଟି ସବୁ ଆଉ ଅପରେଟର ମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲ ସେଇଟା କଣ? ଭୁଲଟା ଶୁଣ ଭୁଲଟା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭୁଲଟା ତ ଯିଏ ଭାଇ ଯିଏ କରିବା ଲୋକ ଆମେ ଯାହା ଆଗରୁ ମାନେ ମିଟିଂ ପରେ ଆମେ ସବୁ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ
ମାନେ ବିବାଦୀ ହେଇଯାଇଛି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ସ୍କାନର କେସ୍ ଆଉ ଏ କେସ୍ ଭାଇ ତଫାତ ଅଛି। ଯଦି ଏଇଟା ତମେ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ଏଥିରେ ବି ଏତେ ମୋର ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବି ତମେ ଯଦି କହୁଛ ତମେ ଗ୍ରୁପ ଅଛ ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ ପଚାରି ଦିଅ ଆମର ତମେ ଯେତେକ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛ ପଚାରି ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି କହୁଛ ନହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆଡ କରାଯାଉ ଯେମିତି କି ସବୁ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ସେଠି ରହିବେ। ସବୁ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ଗଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଟା ସବୁଠୁ ବେଟର ମୁଁ ଭାବୁଥିଲା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଠିକ ଠାକ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖ କିଛି ଜିନିଷ କିଛି ରହସ୍ୟ ହିଁ ରହିଲେ ଭଲ। ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବା ନା ଯାହା ଯାଇଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଧରି ବସିବା। କଥା କୁହ ତମେ ଆଗକୁ ଦେଖି ଚାଲିବ ନା ପଛରେ ତମ ସହିତ କଣ କିଏ କଣ କହିଥିଲା ସେଇଟା ମନେ ପକେଇବ। ଆରେ ସିଏ ସେମିତି କହିଥିଲା ଇଏ ଏମିତି କରିଥିଲା। ଭାଇ ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମିତି ନୁହେଁ। ଯାହା ଯାଇଛି ଯାଇଛି ଭାଇ ମୋର ଭୁଲଟା ଭୁଲ ମାଗିଦେବି। ଆଗକୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିବି ନା ନହେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢିବି। ଆଉ ଏବେ ତ ମୁଁ ପୁରା ଆମ ଓଡିଶା ସମାଜ ଟୋଟାଲ ଓଡିଶା ସମାଜ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିବି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବ ଯିଏ ମାନେ ଛୁଟି କେମ୍ପା ପୂଜା ଟେଳା କାଣା ସେ ମେଡିକାଲ କେସ୍ ହଉ ଯାହା କେସ୍ ହଉ ମତେ ଯୋଉଟା ଲାଗିବ ମୁଁ ସ୍କାନର ପକାଏ ଯାହା ପକାଏ ଭାଇ ମୋର ନିଜ ମତେ ଯୋଉଟା ଖୁସି ଲାଗିବ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ନିଜ ଦିଲ ସେ ହେଇଥାଏ ନା ସେଇ ଜିନିଷଟା କେବେ ବର୍ବାଦ ହୁଏନି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କରିବି। ଆଉ ଏଥିରେ ଭାଇ ଗ୍ରୁପ ରେ ବହୁତ ଟେନସନ ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇ ପାରିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ଜଡିତ ବେକାରିଆ କାହିଁ ଯୋଡିବି। ଏଠି ଯୋଡିବି ହେଲେ ସେମାନେ କହିବେ ସେଟା ଏଠି ନେଇକି ଯୋଡୁଛି ଏଇ ପିଙ୍କୁ ମହାନ୍ତନି ଯାହା କରିଛି ପିଙ୍କୁ ମହାନ୍ତ ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଏତେ କଥା ଜାଣିନଥିଲି। ଏଇ ଏବେ ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ କଥା ହଉଛି ଟୋଟାଲ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଆଉ ମତେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପୁରା ବଜେଇଛନ୍ତି ନା ମୋ 14 ପୁରୁଷ ମା ଭଉଣୀ ଯୋଉ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଥିରୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଗଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ରେ ଏତେ ଇଏରେ ମୁଁ କଥା ହଉଛି। କେବଳ ଏଥିରେ ହିଁ ନୁହେଁ ତମେ ମୋ ସହିତ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କଥା ହେଇପାରିବ ଭାଇ ବସିକି। ମୁଁ ଏବେ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏତେ ମାନେ ମାଡ ହେଇଛି ତମେ ମୁଁ କଣ କହିବି ଭାଇ। ମୋ ଘର ପରିବାର ଖାସ ମତେ ଯାହା କହିଲ ମୋ ମା ବାପା ନାଁରେ ଭାଇ ସେମାନେ ମୁତିକି ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ। ସେଇଟା ତ ସହିପାରିବି। ତମେ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଭାଇ ଯାହା ଯାହା କହିବ ହେଇଛି ଯାହା ହେଇଛି କହିବ ଯାହା ଭାଇ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି ସେ ସବୁ ତ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ତମେ ଭାଇ ତମର ଭୁଲ ମାଗ କିନ୍ତୁ ଅପରେଟରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାଇ ଆଉ କେବେ କିଛି କହିବନି। ମୁଁ ତମକୁ ଏତିକି ବିନତି କରୁଛି। ଯଦି କହିବ ଅପରେଟରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ କୁହ। ସେ ଅପରେଟର ତମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଥାଉ କି ମିତ୍ର ହେଇଥାଉ ଅପରେଟରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କହିବନି। ତମେ ପର୍ସନାଲି କାହାକୁ କିଛି କହିପାର। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗି ଦଉଛି। ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ଆଉ କଣ କହିବି ମୁଁ ଏଇ ତମେ ଆଇଡିରେ ଭାଇ ଯେବେ ଭିଡିଓ ବି ଯଦି କୁହ କାହାକୁ ପର୍ସନାଲି କୁହ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଆଇଡି ଥିଲା। ଏଥିରେ ଅପରେଟର ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଯଦି ଭଲ ଛାଡି ପାରୁନ କିଛି ଖରାପ ବି ଭାଇ ସେଟା ଛାଡନି। ଅବୁଝାକୁ କିଏ ବୁଝେଇବ ଏତେ ଅବୁଝାକୁ କିଏ ବୁଝେଇବ। ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ମତେ ସେଇଠି ଆଡ କର ମୁଁ ସେଇଠିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ ସେଇଠି ସଲ୍ଭ କରିବି। ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ କଣ ପର୍ସନାଲ ଫୋନ କରି କହିବି। ଆଉ ସେଇଠି କହିଲା ପରେ ବାକି ତକ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ହେଇଛି ଆଉ ଗ୍ରୁପରେ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଛିକି ଆଡ କରିଛି ଭାଇ। ମୁଁ ଏ କଥା ବି କହିଛି ତମେ କଣ ପାଇଁ ଆଡ ହବ। ଯେତେ ଜଣ ଭାଇ କିଛି ଦେଇଥିବେ ଯେତେ ଜଣ ମୁଁ ପଚାରିଛି ନାହିଁ ତମେ ଆଡ ହଉଛ କୋଣ ପାଇଁ ଆଡ ହଉଛ। ଗୋଟେ ବାଛିକି ମୁଁ 2000 ପିଲା ଦେଇଛି ହେଲା। ତ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁନି କି 2000 ପିଲା ମୁଁ ଦେଇଛି ମାନେ ସେଗୁରା ମତେ ଟୋଟାଲ ମତେ ପିଲା ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ। ଅପରେଟର ଭାଇ ହିଁ ମତେ ଟୋଟାଲ ଆଉ କିଛି ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କରିବି ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିବି। ମତେ ଯୋଉଟା ଖରାପ ଲାଗିବ ମୁଁ ସେଟା ବିରୋଧ ମୁଁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡିଶାରେ କୌଣସି ଅପରେଟର ଭାଇ ମାନେ ନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ମାଲିକ ହେଇଥାଉ କି କୌଣସି ଗ୍ରୁପର ରୁଲ ନିୟମକୁ ହେଇଯାଉ। ନିୟମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ତାହେଲେ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏତେ କାହିଁ ଉଡଉଛ ଭାଇ ସେଗୁଡା କଣ ଆବଶ୍ୟକତା। ତାପରେ ରାଜନୀତି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଭାଇ ସଂଗଠନରେ ରାଜନୀତି ହେଲେ ସଂଗଠନ ଚାଲିବନି। ଭାଇ ସଂଗଠନ ହେଲା କାହାକୁ ନେଇକି ଜଣକୁ ନୁହେଁ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ତମେ ଗାଳି ସଂଗଠନ ମାନେ ସମର୍ଥନ ତମେ ଭାଇ ଏବେ ସମର୍ପଣ। ତମେ ନିଜେ ଲାଇଭରେ କୁହ ତମେ ଗ୍ରୁପ କୁ ଗାଳି ଦେଇଛ କି ନାହିଁ। କଣଟା କହିଲ ଭାଇ। ତମେ ଗ୍ରୁପ କୁ ଗାଳି ଦେଇଛ କି ନାଇଁ କୁହ। ଏଟା ମୋ ବାଳ ଗ୍ରୁପ
ସେମାନେ କଣଟା ମୋର ତାଳିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଖିନେବି। ଗାଳି ଗାଳି ମତେ ମତେ ଆଗରୁ ଚିଡା ହେଇଛି ବାର ମାନେ 3-4 ଦିନ 3-4 ଦିନ ତ ମୁଁ ଯିଏ ପୁରା ସେ ଚିଡେଇଛି ତମକୁ ଯିଏ ଚିଡେଇଲା ତମେ ଯିଏ ଚିଡେଇଲା ଶୁଣ ଭାଇ କହିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଟା ଖରାପ କରାହେଇଛି ମୁଁ କହିଛି ହେଲା। ହଁ ଭାଇ ତମକୁ ଯିଏ ଚିଡେଇଲା ତମେ ତାକୁ ପର୍ସନାଲ ତା ନାଁକୁ ଦେଇକି ହୁଡ ନା ତମେ ଭାଇ ଆମ ଗ୍ରୁପ ନାଁକୁ ଆମ ସଭାପତି ଯାହାକୁ ରଖିଛୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ରଖିଛୁ ଆମର ଯାହାକୁ ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରଖିଛୁ ତାକୁ ନାଁକୁ ନେଇକି ଆମ ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇକି ଗାଳି ଦେବାର କାରଣ କଣ? ଗ୍ରୁପ କୁ ଗାଳି ଦେବାର କାରଣ କଣ ଆଉ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେବି ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅପରେଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବି ତାଙ୍କର ବା ଭୁଲ କଣ କିଏ ଭାଇ ଲାଇଭ କରୁଛି କିଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଏଥିରେ ଥିବ ତ ଆଉ କିଏ ଭାଇ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଏ ଝିଅ ଥିବ କିଏ ପୁଅ ଥିବ କିଏ ଅପରେଟର ଥିବ କିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଥିବ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁରା ଆଣିକି ମୁଁ ଏଇଠି ପକେଇବି ସେଇଟା କଣ ଉଚିତ ତମେ ମନେ କରୁଛ ମୁଁ ତ ଭାଇ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିବି। ତ ସେଇଟା ଯଦି ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହା ତ ସେ ସବୁ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଗୋଟେ କହିବାଟା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରିବା କହିଲେ ଯିଏ ପରିବା ଲୋକ କରିକି ବସିଛନ୍ତି ଯାଇ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଏବେ ବି କହୁଛି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ତମେ ଏଇ କଥା କହୁଛ ନା ତମେ ମତେ ପର୍ସନାଲ ଫୋନ କର ଏବେ ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମ ରେ ଏସବୁ ଏତେ ପଚାରନି ତମକୁ ହିଁ ନିଜେ ସେମାନେ ଦୋଷ ଦେବେ ପୁଣି ମୁଁ କହିଦଉଛି ମୁଁ ତ ଆଉ ଭିଡିଓ କିଛି କରିବିନି ଆଉ ତ ସେ ତମକୁ ହିଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦୋଷ ଦେବେ ହେଲା ଏଇଟା ବି ଯେତିକି ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି ମୁଁ ଏଇଟା ପବ୍ଲିଶ କରିବି। ହଉ ଭାଇ ହଉ ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର କାମ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ କଣ ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାରି ପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ବି କହିଛି ସେଟା ବି କୁହ ସେ ଭାଇ ବି ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଟା ବି କୁହ ଭାଇ ସବୁ ଠିକ ମାନେ ଯିଏ ଯୋଉଟା ବୁଝିଛି ନା ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାଟା ଆଉ କରିବା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗଡବଡି ହେଇଯିବ ନା ତ ସେଇଟା ଭୁଲ ଧରି ଦିଆଯାଏ ତ ମୁଁ ବି ମୋ ଭୁଲକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ କେମିତି କଣ କରିବି ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଛେପି ଦେଲା ପରେ ମାନେ ଛେପଟା ପାଟିରୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ତମେ ଆଉଥରେ ପାଟି ଭିତରକୁ ଢୋକି ପାରିବନି କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମାନେ କୌଣସି କଥା କାହାକୁ କହିଦେଲା ପରେ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଫେରେଇ ପାରିବାନି ଠିକ ନା ଭୁଲ? ତ ସେମିତି ଯୋଉଟା ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ତା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ନା ତାକୁ ସୁଧାର କରିବା ମୁଁ ତ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆଟା ହଉଛି କଳି ଯୁଗ ଏଠି ମୂର୍ଖ ବସିବେ ମଞ୍ଚରେ ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ମାରିବେ ତାଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ମିଛୁଆ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଆଉ ସଚୁଟ ଖାଇବେ ଏଠି ଗାଳି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଆଉ ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମ ଟି ବି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ଆମର ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ପବ୍ଲିଶ କରିଦଉଛି ଆଉ ମୁଁ ରଖୁଛି ଏବେ ଭେଟ ହବ ତ ପିଙ୍କୁ ମହାନ୍ତ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେଇଟା ଭାଇ କାହାକୁ କାହାର ବିବାଦ ନୁହଁ କାହାକୁ ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ କହିବିନି କାହାକୁ କିଛି କରିବିନି କେବଳ ମୁଁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆମର ଓଡିଶା ସମାଜକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଏଠି 37 ଜଣ ଭାଇ ମାନେ ଅଛ ଯଦି କେବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କହିଲେ ଭାଇ ଭିଡିଓର ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରିବି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗରିବ ଛୁଆ ତ ଭାଇ ପଛାଳ ଘରଟା ଇଏ କରିଦେବନି ଏସବୁ ବି ଲୋନ ଫୋନ କିସ୍ତି ବହୁତ ପାଠ କରି ଏସବୁ କରାଯାଇଛି ପୁଣି ମୁଁ କରିନି ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆମ ବଡ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ବଡ ଭାଇକୁ ମନା କରୁଥିଲି କି ଘର ଫର ଏବେ କିଛି କରନି ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଭୁଲ ଟା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର ବି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡିଓ ବନେଇବିନି ଆଉ ଯଦି କେବେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦରକାର କିନ୍ତୁ କାହାର ଭୁଲ ନଥିବା ଦରକାର ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବି ଆଉ ଯାହାର ଭୁଲ ଥିବ ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ କେସଟା ଶୁଣିବି ଇନକ୍ୱାରି କରିବି ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନାଏ କି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମୁଁ ଯାହା କରେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିବି ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମରେ ବହୁତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।